हेलो एवरीवन की खबर आपनालोक आशा करो सकलोए भाले आरु मोर पेजटुलै आपनालोকক स्वागतम जनालो। আজি आमी की खाइছো जुइत पुरी साकसन। प्रथमते पुरिलो बेंगेना एटा, तार पिছত जलफाई 5टा पुरी लैसो जुइत आरु एतो किया जलकिया केटामान पुरी लैसो लगते जलकिया 5टा দি লৈছো। या जलकिया पूरा হৈ গৈছে। आलू केटा उलियाই लम इटा सिजिसे नाइ चाइ लওঁ। सिजिसे जेन लागिसे आरो হৈ গ'ল। आलू दुटा पुरी ललो जेहेतु ठंडा बतर आलू पिटिका खाइও ভাল লাগে। आलू केटा पुरी ललो। आलू केटा হৈ গৈছে सिजिसे। इतो बेंगेना तो साफा करि ललो। एकिटा जलफाई आरु आलू आरु जलकिया केटा साफा करि ललो। कोला कोलाबो ते जलफाई गुटी केटा उलियाइ लम। उलियाइ लैसो। पियाज काटि लैसो लगत अकमान आरु एतिया जलफाई केटा लगत आलूটো पिटिकी दिम। जलफाई आरु आलू पिटिका कोनोबाय खाइसेने आपनालोके? जदि खाइसे जनाबोचोन आरु जदि नाइ खोৱা खाइ चाबोचोन खूब ভাল লাগে। जलफाई पुरी आलू पुरी एकेटा হৈ গ'ল साफा। गुटी केटा उलियाइ लोৱা पाছত এতিয়া মই তেল অলপ দি দিলো। মিঠাতেল অকমান নিমখ অলপ দি ললো। पिटिकी ललो आरु पिटिकी लैसो। जलकिया केटाও पुरी लैसिलो लगते पिटिकी दिलो। खाइ ভাল লাগিব। হৈ গ'ল रेडी जलफाई आरु आलू पिटिका। এতিয়া बेंगेना केटा पिटिकी लो आरु बेंगेना जला नाखाय मा সেইকাৰণে जला নাই দিয়া। হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ মাংস কেইটুকুৰামান আছিলে সেইখিনিও পুৰি লওঁ ভাবিলো জুইতে। পুৰি লৈছো। জুই ফুৱাও হৈছে আৰু মাংস পুৰাও হৈছে। বিলাহী 3টাও পুৰি লৈছো লগতে। এতিয়া হৈ গ'ল পুৰা। এতিয়া ধনিয়া কেটাল साफा কৰি লৈছো। মাংসখিনি কোলা কোলাখিনি এৰুৱাই লৈছো। এৰুৱাই পিয়াজ অকমান কাটি লৈছো লগত। ধনিয়া কেটাল অলপ কাটি ললো। হৈ গ'ল কটা। এতিয়া বিলাহী কেটা মই পিটিকি মোহাৰি ভালকৈ সানি ললো। रेडी मांग बिलाही पिटिका जलफाई आलू पिटिका और बेंगेना आलू पिटिका। আজি आमार राति साज एनेকৈ हब। केने हल बाओ जनाबोचोन।